आज्ञा देखंतु ये होती चूड़ा ये होची मुढ़ी बढ़िया से भल भाव मुढ़ी आ चूड़ारे चप बहुत सुंदर होती बढ़िया टेस्ट लगुच। नमस्कार आज्ञा पुणी आ गोटे नुआ वीडियो को मुझे आपण मानक स्वागत करुच्ची। चूड़ा आ मुढ़ी दे आज चप बनैबा हेले केमिति बनैबा आ किपरि बनैबा अति सहज आ अति सरल उपाय आज्ञा बनैबा तेणुक वीडियो टी कंटिन्यू करेंगे शेष जाए देखिए देखिले जानी पारिबे। वीडियो टी शेष पर्यंत देखिए आपण माने देखिले जानि पारिबे। एमती नुआ नुआ रेसिपी देखिया पई हमको सपोर्ट करंतु हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु आ वीडियो टी भल लागिथिले लाइक गोटे करिवे। ताले चलंतु आज वीडियो टी स्टार्ट करिबा। एबे कोन करबा ना चूड़ा पके दबा तापरे टी मुढ़ी पके दबा पानी रे ताको हम किछ समय बतुरे पई छाडी दबा। बेसी तार से पानी रे पके तब बतुर थाउ। एबे कोन करबा पांचटा आलू आ गोटे प्याज नेची लंका दिरा नेची रसुन तीनटा नेची एबे कोन करबा ना प्याज काटिबा छुड़ा पे वाला वीडियो टे आपण कंटिन्यू करि रहंतु कंटिन्यू कर रहले जानि परिबे। एमती पूरा प्याज को पूरा छोट छोट करके काटि दबा। एबे प्याज काटा सइला तापर लंका दीटा काटि दबा छोट छोट करके। एबे लंका भी काटि दबा सइला लंका काटा भी सइला। तापर ए रसुन को हमें कौन करबा ना रसुन को भी सेमती छोट छोट कर काटिया। वीडियो टे जमा स्किप करी जानतुनी देखंतु पूरा प्रोसेस टा देखिले ही जानि परिबे। अबे रसुन कटा सइला एबे कोन करबा ने आलू को हमें चकटिया आलू चकटिया कोन करिया एबे टी प्याज कटा प्याज पके दादा रे जो प्याज काटले तापर लंका रसुन जे पाखे अछि को मिसे दबा एठी निमला टिक हळदी देला टिक हळदी पकेबा एथरे आउ टिक दियो आ लंका गुंड दियो अल्प किसी लंका गुंड पकेबा बस बस दिता लुण टिक दियो स्वाद अनुसार टिक लुण पकेबा बस बस दी थाउ। एटा को कोन करबा ना भलो की मिसे देबा। एबे हमर ये पूरा चकड़ा से सही गला एबे को साइड रखि देबा। एबे देखंतु पूरा चूड़ा मुढ़ी जो बतुर आइतला पूरा रेडी हेरानी। एबे कोन करबा ना हम चिपुड़ी की थाली के रखबा। एबे चिपड़ा सरी गला पूरा थाली की कढ़ा गला। एबे कोन करबा एबे टिके आदरे हळदी पकेदा निमला टिके हळदी पकेला बस बस अल्प टिके स्लाइड हळदी पूरा। एबे स्वाद अनुसार टिके लुण पकेबा बस सेती न। एबे को भलो से मिक्स कर दबा। हां एबे ये पूरा मिक्स हो गला पूरा भलो से दळी की पूरा ए बढ़िया कर दे। एबे गैस लगी कड़े बसेबा गैस लगेला कड़े बसे कड़े गरम होला पर अपेक्षा करबा। एबे कड़े गरम हो गला टिके हल्का तेल पकेला बस बस हल्का तेल गरम हो गला टिके जीरा टी पके दबा। तापर कोन करबा ना आलू को जो चकड़ी था आलू को पकेया
ପକେଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ତେଲ ପକା, ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ହାଲକା ହାଲକା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯୋଉ ମୁଢ଼ି ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଚକଟି ଥିବା ତା ଦେହରେ ଆକୁ ପକେଇବା। ଆଉ ପକେଇ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଅଠା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଲସେ ଅଠା ହବ। ଏବେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କମେଇଦେବା, ବେଶୀ ଅଧିକ ଜାଳ ହେଇଯାଉଛି ତ। ଟିକେ ହାଲକା ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଦେଲେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବେ ନିମଳା ହେଇଗଲା ତ। ଏବେ ଆକୁ କାଢ଼ିଦିଅ। ଏବେ ଥାଳିକି ନିଅ, କାଢ଼ିଦିଅ ଥାଳିକି। ବାସ୍। ଏବେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏବେ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ବତୁରେଇ ଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଥିଲେ, ଗୁଳା କରିଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଗୁଳା କରିଦେଇଛେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ କଷେଇଥିଲେ ଆଉ ମସଲା ଦେଇକି ଆଳୁ କଷିଥିଲେ ତାକୁ ୟା ଦେହରେ ଦେଇକି ତାକୁ ବନେଇକି ଚପ୍ ବନେଇବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏମିତି ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ଗୋଳିଆ କରିଦେବା। କରିକି ତା ଦେହରେ ନିଅ, ଏତେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳା କରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଗୋଳା ଆମେ କରୁଛୁ। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିବେ। ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ରେଡ଼ି ହେଲା ତ? ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ କଡ଼େଇ ବସେଇବା। ଏବେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ପକେଇଲା। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ଯାକେ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ତେଲରେ ପକେଇବା। ଏବେ ଚପ୍ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚପ୍ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଢ଼ି ଆଉ ଚୁଡ଼ାରେ ଚପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆକୁ ଟିକେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭାରି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଘରେ ପୁରା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଇ ଖାଇବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୋକାନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଘରେ ବସି ବନେଇ ପାରିବେ ଏମିତି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ମୁଢ଼ିରେ ଚପ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।